Let's go guys. We will harvest papaya. Okay, here we go. First harvest kang amyang breed kang papaya. Yun paluto. Yun paluto gid ya parang nami gid. Jaya. Bawal ba? Okay. Okay guys, here we go. Ano kung ano kinahanglan guntingin niya oh? Yes, tumaan mo na. Jadi sa punta. Bukan. Hindi pa. Wala, ang tatlong bilog niya. Wow. Bawal ba? Two downs. Jay pa? Kamu lang ya? Balbang. Diyan yun. Yan. Syukran. Kalbang. Yeah,